ଖାଇକି କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ବନେଇବାକୁ ଏଇ ଖରାଦିନ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାର ରେସିପି ଜାଣିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାରେ ଡବଲ୍ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବା। ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏତକ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ମିଶିକି ଅଛି ଆମ୍ବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଧୋଇଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା ଆକୁ। ପାଣିରେ ବସିକି ଧୁଆ ହେବ। ସବୁ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ମିଶିକି ଅଛି। ସେତିକି ସବୁ ପାଣି ଧୋଇଦେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡି କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ରଖିବ ଧୋଇଲା ପରେ। ଯେଟା ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖଟା ଆମ୍ବ ଅଛି। ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ବି ଅଛି। ମିଶା ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାଟିକି ଛୁରୀରେ ଅଲଗା କରିବା ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ପାଚିଲା ପାଇଁ ଆମେ ରସ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ କାଢ଼ିପାରିବା, ଚାମଚରେ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଚୋପା ଫାଷ୍ଟ ଅଲଗା କରିଦେବା, ତାପରେ ଭିତର ସହିତ ଆମେ ଏକାଥରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଦେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଆମ୍ବରୁ ରସ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ ହେବ? ଦାଗ ଦେଇ କ'ଣ କରିଦେବୁ, ଛାଡ଼ିଯିବ ରସ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଭଳିଆ ଦାଗ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଯୋଉ ରହିଲା ତା ଦେହରୁ ରସ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଏସବୁ ଆମ୍ବରୁ ରସ ବାହାରିଯାଇଛି, ଏସବୁ ରସ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ଏ ରସ ସବୁ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ପ୍ଲେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଏମିତି ହିଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ, ହାଲକା ବଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନ କାଢ଼ି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜାଗା ନ କରି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟାଟର୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିନି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଛାଣି ବି ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଭଲସେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ୟାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଗରମ କରିବା। ଏବେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ଦେଇଦେବା। ଲୋରେ ଦେଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ତଳେ ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇପାରେ କଢ଼େଇ ତଳେ, ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରି ଗୋଳଉଥିବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ରସର ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ସେମିତି ରଖିବେ। ଏଠି ଲଙ୍କା 2 ଚାମଚ ଦେବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ ଖାଇବେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ପରିମାଣ ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆକୁ ଦେଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚିନିକି ବି ଦେଇଦେବା। ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଠା ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖଟା ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ ମିଶା ଥିଲା, ମିଠା ଖଟା,
तो प्रायतः खट्टा खट्टा टी लगुच आंब सड़ाटा से अधिक मीठा पाई देदेवी चीनी अब पूरा फुटिया को छाड़े लो फ्लेम कर पूरा फुटिया को देवे आ मझे मझे गोलुवे पूरा यार डबल पूरा कमिज जो पूरा बहलिया हो स्टेज आमर रेडी हो आंब सड़ा ये आंब सड़ाटा 30% होगला से आम ए फ्रेश कुटी रखिदेवा ब्लैक पेपर गोलमरीच गुंड टी देदेवा मरीच गुंड टी दबा द्वारा फ्लेवर टी बढ़िया आसे आंब सड़ा धीरे धीरे देखुए जो भाई आंब सड़ाटा कुक होबार लगी से अनुसार कलर भी टी गाढ़ा हो चलती सेम यही प्रोसेस को करवा प्राय आहरी 15 मिनट जाए एमती बसवा आहरी फुटिया को दबा जो जाए आहरी आर पूरा ये जी आंब सड़ा देखा आर भी हाफ न हो कमी न जाए एमती कर गोलुआ यही टाइप आंब सड़ा सीझला बेले लो फ्लेम में देला बेले तो गरम कला बेले पूरा छिटी किचन टा पूरा खराब कर दे पारे से लगी देला बेले कौन करेंगे ना गोड़े बट ताको पुणी गोल सारापर मझे मझे ढाँकुणी घोड़े दे ये पूरा आंब सड़ा भी पूरा क्वांटिटी कमिगला देखुए तो ये जा बो को पचारे है कि ना बो सो देख लो ये कि नहीं बंद कर देवे ये स्टेज रे पूरा बहलिया देखिए चामच गला बेले भी केते बहलिया अच्छे तो ये स्टेज एमती होते हो आंब सड़ा रेडी ए जा गोटे थाली की नहीं से ऑयल ग्रीस करदे गोटे थाली नहीं कि किसी तेल देदे तेल दे भल से थाली मझी आ साइड लगेदे तेल देवा द्वारा जो सुखे आंब सड़ाटा जो सुखीगला आंब सड़ा थाली लगे बाहर जो स्प्रेड कलापर नहीं आस आंब सड़ा जो आम रेडी कड़े एबे आमे बने की रखि आंब सड़ा को थाली रे काढ़ीदेवा और ताको इवेनली स्प्रेड करदेवा थाली आंब सड़ा को भल भाव थाली जो जाए तेल लगे ये जाए स्प्रेड करते बेसी मोटा कि बेसी पतला रखिए नहीं आपको उठे असुविधा रेडी आंब सड़ा खरारे सुखे जैकि खरा गोटे खरा ही देदेले टाण खरारे सुखेदेले ये भल रिजल्ट पाई मो गोटे पूरा गोटे दिन खरा दे देछि नचेत आपण फैन तले गोटे दिन सुखेदेले आंब सड़ा रेडी हो जेहेतु मु गोटे दिन पूरा खरा दे आंब सड़ा को आंब सड़ा पूरा प्रॉपर सुखी जाइए पूरा जमती आंब सड़ा एक्चुअली हवा कथा देखुए केते इजीली ही थाली रू अलग हो गला तो इतने साइनिंग कर तले ऑयल ग्रीस कर दबा द्वारा यहाँ ही है टी भल है कि आंब सड़ा जो छाड़ थाली काढ़े से पूरा इजीली रिमूव हो थाली आउ तले किसी लगे से हल्का ऑयल ग्रीस करें एबे आंब सड़ा को जी काटा आउ प्लेटिंग करवा आंब सड़ा पूरा देखा इतने साइनिंग आउ डेलीशियस देखा निहाती भाव टेस्ट भी पूरा जबरदस्त हो देखिए जी टेस्टी देखा खाइबार आहरी 2 डबल टेस्टी बहुत ही बढ़िया पूरा मार्केट पर आंब सड़ा लगुच आ मु तो पूरा ग्यारंटी दे कहबी जदि आपण माने थरे या घरे बने की ट्राए कले तले आउ केबे बाहर आंब सड़ा किणी खाइबा को इच्छा हेनी आपणकर एते टेस्टी होती बहुत ही कम जिनिस आउ अल्प टाइम रे ही आपणकर आंब सड़ा घरे ही प्रस्तुत हो यही जगह आपण मैंने चाहिए जिते आंब सड़ा को प्रिपरेशन करुए से हल्का फूड कलर भी चाहिए ऐड करें टिके कलर एनहांस पाई खाई कहलु केमती केमती लगुच भल लगुच आ कौन ठीक अच्छे ना कौन पड़ी था सब ठीक अच्छे आपको जब चीनी न पकई चाहते चीनी न पकेबे हेल्दी वर्सन में गुड़ भी यूज करेंगे ना कलर तो भल कलर
କଲର୍ଟି ପକେଇଥିଲେ ଆମ୍ବ କଲର୍ ଏଇ କଲର୍ ନା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଟିକେ କଳା ଆସେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ତାର ଯେଉଁ ଟିକେ ଗାଢ଼ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଇଜିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କमेଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।